Tirada dul, wa lagi. Mao ni ang opening game sa New Visayas Monte Vista Davao de Oro. Mao ni ang team Dolip gipangunahan ni Idol Baser. Na sila sampayan diri. Mao ni ang mga kauban. Og mao ni ang team Twins Tailoring na sila Idol Bragat diri, sila Morado, sila Alcala, Bilayo, sila Bungawan o si Mancio, sila Idol Trosyo. Let's go! It's game time! Big sino sa Alcala? Tumera, wala, buka. Yes, connect. Ay, intercept. Nauna yan, binigay kay Mr. Alcala. Connect, 2 points. Ngayon, Mancio, pass to Bungawan, Bungawan sa tres, 3 points. Bragat, pass to Alcala, balik kay Bragat. Bragat, dinamamaw ang depensa ng Team Dolip, 2 points. Alcala, Bragat. connect, 2 points. Bragat, napamadali, pass to Alcala, balik kay Bragat. 2 points. Shot clock. Bayon, pass to Sampayan. Sampayan. Wala. Wala. Foul by Florence. Gloria. Gloria. 2 points. Pass to Bungawan. May up 2 points. Bungawan. Yes, final. Mancio. There to shoot. Mancio. To Bragat. Yes. Alaway to Sampayan. Sampayan mo ng jump. Yes. Bungawan. Pinagi ka naway. Tujuh sa number 21. Pull up jump. Sampayan. Same. Sampayan. In or out. Pula sa team player na bola. Sampayan pa rin. Pinapalitan na. Kanaway. Buwalan. Lumitaw. Connect. 3 points. Mr. Warren, Mr. Kanaway. Downward muna si Mr. Set. 24. Burado. Binigay ka na sa Alcala. Pop. Nakagawa na bola. Nakuha ngayon ni Mr. Burado. Wow. Ganda basahan. Nangong muna si Mr. Bilayo. Yes, connect 2 points. Bilayo. Intercept. Bragat. Binigay ni Mr. Bilayo. To Mr. Burado. Connect 2 points. Turkanawal. 4 minutes. Burado yan. 15 to shoot. Binigay kay Mr. Bragat. Purpose na naman yun. To Mr. Baser. Connect 2 points. Running map. Nakuha ngayon na Mr. Buharay. Wala kasama. Connect. To Sampayan. Sampayan, lulat. Connect 2 points. Nakuha ni Sampayan. To Kanawal. Shot. 14 to shoot. Papandang tira. Burado, cross. Foul. Yes, connect. To pinalik sa pumukan ng tatlo. Yes. Sampayan ang munduna. Connect 2 points, Mr. Sampayan. To Bungawan. Pumukan ng tatlo. Bam, bam, bam. Long pass to Balasbas. Nakuha Mr. Bragat. Wala pa rin. Pull back. Connect 2 points. To Bragat. To Morado. Pull up jump. Pagkata tira. Ini guys. Sama lagi mama. Piso. Bos. Yes. Connect 2 points. Baser. Mr. Mancio. Long pass to Bragat. Pull back. Mr. David. Connect 2 points. Tubukan na tatlo. Wala. Pinapapa ng Mr. Gloria. Wala. Jumper. Connect 2 points. Mr. Baser. To Gloria. Jumper. Tubuhanan. Yes. Connect 2 points. Mr. Gloria. Wow. Pero hindi na kumpleto ang kanyang galaw. Sampayan
pumukul ng tatlo. Bang, bang, bang! Ang block! Master. Sampayan, pumukul ng tatlo. Yes, rebound. Set. Jumper. Connect. Good block. Ito ang pinag si Master. Yes. 2 points, Master. Bola daw. Binigay kay Alcala. Papandan tira. Connect. 2 points. Bola daw. Tukawin. Binigay ni sa Alcala. Papandan tira again. Connect. 2 points. Alvarado. Pumukul ng tatlo. Bola daw. Long pass to Alcala. Binigay kay Mr. Burman. Kata besar. 68. 59. Alvarado. Pumukul ng tatlo. Ang kalituan, Burman. Jersey number 24. Try. Connect. 2 points.